Mungu wa mbinguni akubariki sana mtazamaji wa Bienvenue Ministries Online. Mimi naitwa Pastor Bienvenue Wanzire. Mimi ni fan wako, mimi ni shabiki wa destiny yako. Mimi nikisikia kwamba umenielewa kwenye video mbalimbali ambazo ninazifanya na zimekusaidia, umefanikiwa, kweli nakuwa na moyo wa shukrani na namtukuza Mungu kwa ajili yako. Ndio maana tena leo Roho Mtakatifu ameweka ndani mwangu pointi nzuri, mada nzuri sana ambayo nataka nizungumze na wewe, ambayo itakusaidia kuweza kutoka kwenye pointi moja na kuenda kwenye pointi nyingine. Itakusaidia kutoka kwenye hatua moja na kuenda kwenye hatua nyingine. Leo nitakuzungumzia namna gani unaweza kuingia kwenye mwanzo mpya, namna gani unaweza kuanza upya na ukaendelea na ukafanikiwa. Inawezekana wakati unaponisikiliza uko kwenye umetoka kwenye nchi moja umehamia kwenye nchi nyingine, na unajiuliza nitaweza namna gani, nitafanikiwa namna gani, nitatoka namna gani. Inawezekana unataka kuanza project mpya, unataka kuanza business mpya na unajiuliza nitaanza namna gani, mbona sijui, mbona sielewi, mbona sina experience. Unataka kukutana na watu wapya, unataka kuanza relation mpya, unataka kuna kitu fulani ambacho unasikia ndani mwako uanze, lakini haujui utaanza namna gani. Leo nitakuelezea pointi kadhaa ambazo zitakusaidia kuweza kuanza upya. Sikia nikwambie kwanza kabla sijaendelea. Ukiendelea na njia ambayo haina mwelekeo yoyote, ukiendelea na direction ambayo haitakufikisha kwenye destination fulani, ni afadhali ubakie hapo ulipo. Lakini pia ili usiendelee ovyo ovyo, usiendelee bila kujua unaenda kuishia wapi, ni afadhali ukubali kuanza upya, ili ujue kwamba naanza vizuri ili niweze kufika kwenye mwisho wangu, niendelee vizuri. Badala ya kusema kwamba unaendelea tu unaendelea, ile kusema kwamba kazana, hapana. Ile kukazana lazima ujue unatoka wapi na unaenda wapi. Kwa hiyo ili pia ujue unaenda wapi, ni vizuri kujua namna gani utaanza hiyo safari yako. Biblia yangu iko nasema hivi kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Bible nasema tazama yote yamekuwa mapya. Yaani siongelee tu kwamba mtu mwenye alikuwa mwenye dhambi akiokoka maisha na kuwa mapya. Ndiyo, ni kweli kabisa, lakini hapa siko naongelea tu maisha ya kiroho, naongelea domeni yote ya maisha yako. Yaani kila sekta ya maisha yako, ni kwamba kuna kitu ambacho unatakiwa uanze ili uweze kufika mwisho mzuri. Sasa nitaongea na wewe pointi kadhaa ambazo zitakusaidia namna gani unaweza kuanza mwanzo mpya na uendelee na ufanikiwe katika safari yako. Nimekuomba tena kwa unyenyekevu, hakikisha una share hii video, na ukisikia pointi ambayo inakugusa, ukisikia neno ambayo inakubariki, weka comment, andika amen, andika kitu ambacho unasikia ndani mwako kupitia hii somo, na hakikisha una share pia na rafiki. Unaweza kupost hii video kwenye social media zako, sababu hatufanyi biashara, tuna share ili watu wasaidiwe. Kwa hiyo share, na hakikisha pia umenifollow kwenye social media zangu. Kwenye TikTok inaitwa Bienvenue Ministries, Bienvenue Wanzire 31, kwenye Facebook Bienvenue Wanzire, na kwenye YouTube Bienvenue Ministries Online. Mungu akubariki. Let's go. Pointi ya kwanza au kitu cha kwanza kitakusaidia kuweza kuanza mwanzo mpya na uweze kuendelea na kufanikiwa, ni kwamba kubali kwamba maisha ya kale au season ya kale imepita. Unajua kila mtu ana historia, na katika historia yako kuna mambo mazuri ambayo umepitia, kuna vitu vizuri, kuna nyakati nzuri ambazo umeziishi, kuna wakati ulishika pesa kabisa, yani pesa zilikubali, zilikuja. Kuna wakati ulikuwa kwenye relation, ulikuwa happy kabisa, ule mpenzi wako mlifurahi, mlipitisha muda mzuri, mlipitisha nyakati nzuri. Kuna muda kabisa ulikuwa, yani mambo yako ilikuwa inaenda super. Sasa ikafika wakati fulani ambao mambo hayaendi vizuri na unatakiwa kuanza. Ngoja nikwambie, ukitaka uendelee vizuri, kubali ya kwamba maisha ina hatua. Kuna kipindi ya kila jambo, na kubali kwamba ile kipindi ya zamani yenye ulikuwa vizuri, kipindi ya zamani yenye ulikuwa na pesa, kipindi ya zamani yenye ulikuwa kila kitu unataka mzazi wako anakufanyia, imepita. Na wewe sasa, yani unatakiwa uanze upya. Kubali kwamba
season, yani wakati wa zamani umepita. Ukiendelea kuishi katika historia yako, yani unazuia future yako kutimia. Ukiendelea kuishi katika mambo ambayo yamepita, unazuia maendeleo yako. Ndio maana unatakiwa kubali ya kwamba ile ya jana imepita. Kubali ya kwamba ule mpenzi wako amesha kuacha. Kubali ya kwamba kazi umefukuzwa. Kubali ya kwamba umepoteza zile pesa. Kubali ya kwamba ile kiti pale kwenye ulikuwa mheshimiwa, sasa hivi we ni mtu wa chini. Kubali season ambayo unapitia. Kubali kipindi ambacho unapitia. Yani ukikubali ni ufungulivu, ni deliverance kubwa sana ambayo itakusaidia kuweza kuwa na mwanzo mpya, na utafanikiwa huko mbele katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili ambalo litakusaidia kuweza kufanikiwa au kuanza upya ni kwamba kubali kufunguka kwa fursa mpya. Kubali ya kwamba fursa mpya ziko na kuja mbele yako. Fursa ni kitu gani? Nazoea kusema kwamba fursa ni mlango ambao unafunguka na inafungwa haraka, direct. Ni mlango ambayo itakufanikisha, ni kitu ambacho kitakufanikisha, ni mtu ambaye anakuja kwako ili utumie ile fursa, upite kwenye ile mlango. Na usipojua kugundua fursa na kuona fursa na kuitumia, inapita na haitarudi. Kwa hiyo kubali ya kwamba kuna mlango mpya ambao Mungu atafungua mbele yako, sababu kuna mlango ambayo ishafungwa. Kuna kipindi ambacho kimepita, kuna mambo ambayo yamepita kwenye maisha yako. Kuwa unaishi ya kwamba Mungu ataleta opportunity mpya ambayo itakupeleka kwenye mafanikio yako. Nikwambie, Mungu hajaishiwa na maajabu. Mungu hajaishiwa na baraka. Kama alibariki mwingine, usifikiri ya kwamba baraka zimeisha. Kama mwingine amepata leo, usifikiri ya kwamba Mungu ameishiwa na wewe. Kuna mlango mpya ambao Mungu atafungua kwa ajili yako ili na wewe upate. Kama mwingine amepona leo, jua kwamba Mungu ni Jehova Rafa, hajaishiwa na dawa ya kukuponya ule ugonjwa wako. Kwa hiyo wewe ambaye uko kwenye situation unaanza kitu kipya, jua ya kwamba na ukuwe tayari kukutana na opportunity mpya. Ukiendelea kufikiria kwamba siku fulani nilipotezaga mtu, siku fulani ningejua kwamba kuna njia ningepita pale, achana na hiyo ya zamani, imepita. Jua kwamba kuna mlango mpya ambayo itafunguka. Ukiwa unaishi na huko unajua kwamba fursa itakuja, ile fursa itakapokuja utaiona na utajua kuitumia vizuri. Kwa hiyo niko nakutamkia wewe ambaye uko naanza, jua kwamba Mungu wangu iko na kukutanisha na fursa mpya. Kuna mtu utakutana naye kwenye njia yako, kuna kitu utakutana nacho, kuna hitaji moja ambayo utakutana nayo, kuna mtu ambaye wewe utakuwa jibu kwake, na ukishaleta majibu ya ule mtu, ya hakika itafungua milango ya baraka kwako. Kwa hiyo kuwa tayari, sababu Mungu iko naenda kukufungulia fursa mpya. Pointi ya tatu ambayo itakusaidia kuweza kuanza upya ni kwamba kubali kufanya kitu kipya. Kubali kufanya kitu kenye haujafanyaga. Kubali kufanya kitu kenye haukufikiria kwamba unaweza kukifanya. Unajua, baraka au mafanikio ya mtu inakuwaga kwenye hautegemei. Wewe wakati wengine utafikiria kwamba sababu ulisoma ndio masomo yako itakufanikisha. Kumbe Mungu yeye iko naona kwamba unatakiwa ufanye kazi ya mikono ndio itakufanikisha. Wakati uko nasubiria, uko nafikiria kwamba lazima uende sehemu fulani, kumbe pale pale kwenye unapatikana ndio kuna baraka zako. Kwa hiyo nataka niseme hivi ya kwamba kubali kufanya kitu kipya. Unajua, ukiendelea kufanya kenye ulikuwa unafanya kila siku, maisha yako itabakia vile vile. Ukiendelea na hiyo speed, ukiendelea na hiyo hali ambayo umezoea, utaishi tu kwa mazoea. Lakini ukifanya kitu kipya, utapata pia mafanikio mapya. Ukichukua njia mpya, ukichukua hatua mpya, ukichukua hiyo courage ya kufanya kitu kenye haukufikiria. Hata kama watu wengine watakiona ni cha bure, watu wengine watakizarau, lakini wewe ukiona kwamba naanzia hapa, nafanya hiki ambacho sikutarajia, ambacho sikujipanga, sikukisomea, lakini sababu ni kipya ambacho kinaweza kunifanikisha, ukakifanya kwa bidii, na kuhakikishia utaona hiyo safari itakuwa nyepesi sana.
Usikuwe mtu wa kuishi kwa mazoea. Mimi nimezoea hiki, mimi nimezoea hiki. Mazoea hainaga baraka. Mazoea utaishi tu kawaida. Lakini mtu ambaye anataka kufanya mambo makubwa ni yule ambaye uko tayari kufanya kitu kipya. Yani fanya kenye haujawahi kutarajia. Fanya kenye haukuwaji au kujipanga. Fanya kenye unaona kwamba hapa inatokea kazi ya ujenzi, ndio inatokea hapa, na mimi niko hapa naweza kuifanya. Yani ifanye hata kama haiendani na level yako ya masomo, haiendani na viwango vyako, wewe ifanye madam ni kitu kipya. Yani nikwambie, Mungu anasema kila siku uaminifu wake na wema wake ni mpya katika maisha yetu, sababu na wewe umeamua kufanya kitu kipya. Nikwambie, Mungu atafanya pia kitu kipya kupitia kile kitu kipya ambacho umeamua kufanya. Fanya kitu kipya. Enda sehemu ambayo haujawahi kuenda. Gusa kitu ambacho haujawahi kugusa. Fanya na utashuhudia makubwa ya Mungu katika safari yako. Pointi nyingine ambayo itakusaidia kuanza upya na kufanikiwa na kuendelea ni kwamba endelea na hiyo safari bila kuanza kufikiria mafanikio yako ya jana, mafanikio ambayo imepita katika maisha yako. Unajua, niko nasema ya kwamba Mungu ni mpya kila siku, na Mungu anatumika na mtu ambaye anajua ya kwamba kila siku kuna fursa mpya, kila siku kuna kitu kipya, kila siku kuna Mungu mpya, kuna jambo jipya ambalo Mungu anaweza kufanya katika maisha. Sasa ukikuwa mtu akusema nakumbuka jana, nakumbuka hiyo kazi yangu, nakumbuka hiyo nani yangu, nakumbuka kwenye nyumba yangu, nakumbuka, yani uko unaishi tu kihistoria, uko nakumbuka yule mpenzi wako mwenye alikuacha, uko namkumbuka tu, yani unazuia maendeleo yako, unazuia mafanikio yako, unazuia safari yako ya mbele. Kwa hiyo angalia mbele yako ndio kuna future yako, mbele yako ndio kuna baraka zako, mbele yako ndio kuna mambo mazuri. Mungu iko nasema hivi, mawazo ninayokuwazia ni ya baraka, ni ya heri, ni ya mafanikio, ya kukupa tumaini siku zako, sio siku za jana, sio siku zilizopita, sio mwaka jana, lakini kwa siku zako za kesho, kwa future yako. Mungu iko na kufikiria mema, Mungu iko na kuwazia mambo mazuri. Sasa wakati Mungu iko na kuwazia mambo mazuri, wewe uko nakumbuka, uko na regretea jana, my friend, uko nazuia Mungu kufanya kitu kipya ndani ya maisha yako. Acha ile ya jana imepita, sahau kabisa, vuta kwenye akili yako, ufanya kama vile haikijawahi kutokea, sababu mapya yanakuja mbele yako. Usiishi ukiona unalialia kwa ajili ya mambo ambayo yamepita. Usiishi ukiwa unakumbuka makosa ambayo umefanya zamani, imepita kwenye maisha yako. Imepita, nimekuambia, ya kale yamepita, yote yamekuwa mapya. Kwa hiyo na wewe pitisha ile page, pitisha hayo kabisa, choma yani ile format, hiyo kadi yako, ile memory yako ya jana, sababu Mungu anakuwazia mema kwa ajili ya kesho yako. Oh my God, Mungu akutendee mema kwa ajili ya kesho yako. Futa ile mawazo mabaya, futa ile souvenir za jana, zifute kwenye memory yako, ili uweze kuona makubwa na maajabu ambayo Mungu anaenda kufanya katika maisha yako ya kesho. Alafu jambo la lingine ambalo litakusaidia kuanza upya ni kwamba jenga mahusiano mapya, tengeneza connection mpya. We yani uko nakumbuka tu wale watu wa zamani. Sikia nikwambie, watu hapa duniani tuko watu bilioni 7, yani 7 billion peoples, watu bilioni 7 duniani. Sasa wewe wale watu 10 wa jana ambao umewapoteza ndo wenye uko nafikiria tu wakati wote. Achana na wale. Yani jua kwamba Mungu akitoa mtu kwenye maisha yako, au mtu mmoja akitoka kwenye maisha yako, mtu mmoja akikukataa, jua kwamba kuna mwingine hapo mbele atakukubali. Kwa hiyo kuwa mtu ambaye uko tayari kukutana na kutengeneza connection mpya na watu. Na wakati uko unatengeneza connection, usikuwe mtu wa kudharau watu. Yani jua kwamba mtu yeyote ambaye Mungu anakukutanisha naye, ule mtu kuna lengo, kuna kusudi ya Mungu kukutanisha na huyo mtu. Kwa hiyo tengeneza. Bible iko nasema kwenye kitabu cha Waebrania, tafuteni kuwa na amani na watu wote. Yani amani na watu wote ni kutengeneza pia connection nzuri. Usikuwe mtu ambaye unazoea kuharibisha. Yani wewe
ukikuwa na mtu akikukosea au wewe kumalizana na mtu ni direct. Hapana, yani jua kwamba wakati unaishi na watu vizuri, wakati uko vizuri na watu, ni baraka kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo kuwa tayari, wewe ambaye unaanza upya, kuwa tayari kukutana na watu wapya, hata kama sio wa kabila yako, hata kama hauongei lugha yao, hata kama hamuelewani, lakini kuwa na hiyo nia ya kutengeneza connection mpya na watu wapya. Hakikisha kila siku kwenye contact zako unaongeza namba ya mtu mpya. Hakikisha huko unaenda sokoni unasalimiana na watu, unaenda kanisani, usikue tu pale wewe unakuaga tu ibada inaisha unakimbia, hausalimiani na watu. Yani ile mchungaji akisema salimia jirani yako, msalimie vizuri, mchekee, muulize jina lako nani, tengeneza connection. Unaenda huko shule, huko university, acha kujifanya kwamba wewe unakuaga peke yako, mimi sipendage watu, mimi sizoei watu. Jipatanishe na watu my friend. Haujui nani ana information ambayo itakusaidia, haujui nani iko na kazi ambayo wewe uko natafuta, haujui nani iko na GPS ya kukufikisha sehemu ambayo unataka kuenda. Tengeneza connection mpya. Jipatanishe na watu, jipatanishe na ule jirani yako, jipatanishe na ule driver kwenye gari mnaenda, ujipatanishe na ule passenger ambayo uko jirani yako. Fanya naye connection nzuri. Haujui nani atakaye kuwa mlango wa baraka kwako. Na jambo la mwisho ambalo linaenda kukusaidia kuanza upya na kuendelea vizuri ni kwamba anza kuandika kwenye peji mpya. Anza kuandika historia yako, anza kuandika maisha yako kwenye peji mpya. Yani futa hiyo ya zamani, malizana na watu wa zamani, choma vile vya kuchomeka. Jua kwamba hapa naanza, yani kuwa kama vile ndo umezaliwa leo, kuwa kama ndo leo unaanza ishi. Sahau ya zamani, ifute kabisa, ifute. Anza kuandika historia yako, anza kuandika CV yako kuanzia leo, kwamba kuanzia leo experience yangu ya maisha inaanzia hapa, sababu nimesikia naanza upya, nakutana na watu wapya, nakutana na fursa mpya, nakutana na yani chochote ambacho unaanza leo, yani hapo ndo unaanzia. Na nikwambie, Mungu ambaye ni Alfa na Omega, Mungu anayeanza na mtu atamaliza na wewe vizuri. Na niko natamka juu yako wewe ambaye umenisikia siku ya leo, ya kwamba hautaishia njiani. Kama wengine waliishia njiani, wewe Mungu atakushika mkono na atakufikisha kwenye destiny yako. Kama wengine walishindwa, kama kwenye familia yako wote walishindwa, wote hawakufanikiwa, wewe utakuwa mfano, wewe utafungua njia ya mafanikio ya familia yako. Kama wengine walienda sehemu hawakupata, waligonga mlango wakabisha hawakufunguliwa, niko na kutamkia, sababu umeanza safari mpya, utagonga na utafunguliwa. Kama mtakuwa watu 1000 na anahitajika tu mtu mmoja, wewe na kutamkia kwamba ni wewe utakubalika hapo kwenye hiyo ofisi. Mungu atafanya ukubalike. Kibali cha Mungu, kibali ambayo ilikuwa juu ya Esther miongoni mwa warembo wengi, yeye ndo alipata kibali mbele za mfalme, na kutransmit hiyo upako na kutransmit hiyo neema, na we ukubalike in Jesus name. Mungu wangu akubariki, na Mungu aanze na wewe hatua mpya na ufike kwenye destiny yako. Kwa jina la Yesu sema amen. Shalom kwako.